এটা আমার মহাদেব মন্দিরটা আর এটা দেখি পারথিবে পুরো আমার সেই জগন্নাথ মন্দিরটা মু দেখাই দেউছি আর এটি দেখি পারথিবে এটি ছুয়া মানে খেলবার কিছু সিস্টেম এই ভলিয়া করা হয়েছি এটা দেখন্তু এটা রাম মন্দিরটা এটা দেখি পারথিবে এটা হলা জগন্নাথ মন্দিরটা जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने आउ देखिपे आज मुझे आउ गोटे मोर नुआ ब्लॉग आप स्वागत करुँची आ देखिपे मुझे आम जो कचरी पड़िया कहते रायरंगपुर स्टेडियम पड़िया से भितर मुझे से आउे गोटे आम मेडिकल छकर ये गोटे बाबलू वाशिंग पॉइंट बोलिक आम जो कार बाइक सब वाश करती वाशिंग करती तो सही मुझे मो बाइकटा बहुत दिन है धुआ धुई है ना बहुत मैला हो गला माने गाड़ीटा एत माने ये देखा जमी कि केते वर्ष पुराना गाड़ी भाया जमा पड़ू तो आज के भावुँ मत तो समय हो ना धोवाई चलतु मुझे बाबलू वाशिंग पॉइंट मुझे देवी गाड़ीटा से धोई धुआ कि देखा आउ गोटे जगह आम जा जो जगन्नाथ बोली आम जगन्नाथ मंदिर रायरंगपुर अच्छी से चलतु मुझे बहुत दिन है ये आपको देखे नहीं आम रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर तो आसतु से मुझे जी गाड़ी धुआ धोई सारिकी पुणी जगन्नाथ मंदिर जी थैंक यू आसतु वीडियो टी एंजॉय करूँ आउे देखूँ मु गाड़ी दे देसी मोर से जो मोर आगे जो गाड़ीटा से पानी मारुची से भाई से पानी मारिक वाश करके बढ़िया से वाश कर दूसरी यहाँ देखिए बाबलू व्हीकल वाशिंग पॉइंट लिखाई यहाँ आम भाई मेडिकल छकु आम जो गुलाई पटू आसले मेडिकल छकु यहाँ डाँ पटे अच्छी यहाँ जो इटिंगा रास्ता यहाँ आम जो इटिंगा रेलवे स्टेशन को जो रास्ता जाइए ना भाई से रोड रे ही अच्छी यहाँ आम स्टेशन रोड रे अच्छी बाबलू वाशिंग पॉइंट देखिपे यहाँ इटिंगा रोडटा जोटा आम रेलवे स्टेशन को जाइए रास्ताटा देखिपे ये कार बाइक सबू बड़ बड़ गाड़ी भी ये सब वाश करती ये धुआ धुई करती मुझे रास्ता पटे मुझे बसी यहाँ तो आम मेडिकल छकटा यहाँ पटे यहाँ आम मेडिकल छकटा यहाँ मुझे बाउंस गच जो अच्छी देखिथे आपण मैंने तो यहाँ आम स्टेशन रोडटा एपटे जो बाउंस गच अच्छी से बेंच फेंच पकई देती जो भाई मैंने गाड़ी आनी छिड़ा कर देते बास धोई दौरान से भाई मैंने एपटे रेस्ट कर सेपटे कार बाइक सब जी जार गाड़ी दे दूसरी धोई सेपटे आगे रेस्ट करके देखुची आ भाई गाड़ी धुआ धुई चलने ही आम रायरंगपुर जो आम जगन्नाथ मंदिर अच्छी से पलि जा आपको जगन्नाथ मंदिर मुझे देखी आम बहुत बढ़िया कलर भी कर सब गुड़ा मंदिर भी चारिपटे एपटे सेपटे आगे तो बहुत कम मंदिर थिला एपटे एबे तो बहुत किसी माने मंदिर भी तैयारी हो जाए आ देखिपे गोटे गाड़ी धोईकी से रेडी करके रखी आनिकी पूरा धोईकी देखिपे गाड़ीटा केमती देखा जाऊला भाई एबे देखंतु गाड़ीटा मुझे देखा दूसरी आपको केमती माने धोला पर केमती लगुच गाड़ीटा बहुत माने आगे माने एत धूड़ी मड़ी लगी जमती कि माइनिंग एरिया गाड़ीटा चले भरी हो जाता पूरा धोईले पूरा नाली बहुत बढ़िया दूसरी भाई मैंने ये आपण मैंने भी आने वाशिंग करार अच्छी है कार बाइक सब किसी देखिपे धोला पर बहुत बढ़िया भाई लगुच गाड़ी जिते पुराना है भाई इटा धुआ धुई कला बहुत बढ़िया देखा जाए सेमती आज मो गाड़ीटा भी देखा जाऊँगी गाइज ये तो आम ये गाड़ी आम जो वाशिंग देती मो बाइक देखिपे आम कम्प्लीट हो तो आसतु आउ गोटे जगह को आपको भिडियोटा निहाती आप 5 मिनट पर्यंत देखु गाड़ी धुआ सरला आसतु आउ गोटे जगह जावा आम सेपटे मंदिर बोली किसी जगह अच्छी देखा आगे देखिपे मुझे चली देखते गोलई छकरू मुझे जाऊँगी आमर जो रास्ता देखा दूसरी देखिपे सेपटे यहाँ देखु आउ आम लेफ्ट को जीवा देखिपे गोटे आम जगन्नाथ मंदिर को रास्ता एपटे रायरंगपुर ये जसीपुर रास्ता पड़ेगा आउटे जगन्नाथ मंदिर को रास्ता चलतु देखते दूसरी
ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏକୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟା ଏପଟେ ମୋ ପଛପଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିବା କେମିତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ এই ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଟା ଏଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ଏଠି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହାତୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ଯେ ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ହାତୀ ବି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବାହନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ବୁଲିକି। ଗୋଟେ ଯିବା ଆଗଆଡ଼େ ଟିକେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ବି ଫଟୋ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖାଉଥିବେ ଆମର ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି ସେପଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ଯାଇକି ପାଖରୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିବାର ବି କିଛି ମାନେ ସେମିତି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚେୟାର ଭଳିଆ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ରାତିରେ ଲାଇଟିଂ করে ଏଇଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇକି ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେପଟେ କ'ଣ ଖେଳିବାର କିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଅଛି, ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। এটা আমার মহাদেব মন্দিরটা, উপরে এটা জগন্নাথ মন্দিরটা। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା କେତେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଏଠି କେତେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛି ଏଠି। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ା ନନ୍ଦୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀ ଗୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବାର କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ବୋଧେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ବାଲାମାନଙ୍କର ଏଠି ବୋଧେ କିଛି ମିଟିଂ ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳିବାର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଦୋଳି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଦୋଳି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି।
এটা দেখন্তু এটা রাম মন্দিরটা ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ସେପଟେ ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ନଈକୁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେପଟେ ନଈ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ଧଳା ଏ ଘରଟା ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମର ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଗୁଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ 3ଟା ସମୟ ହେଇଛି ଏବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହୁଏ ସରି ବାହାଘର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହୁଏ ଏପଟେ ହୁଏ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିମଳାଏ ନମ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ସତ୍ୟ ସାଇ ନିର୍ମଳ ଝର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই জায়গাটা এটি আমার যজ্ঞ হুয়ে এটি দেখিপারে এটা যজ্ঞ কুণ্ডটা ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ବୋଧେ କି ସେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଏଠି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ାରେ ରହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଛା ଅଛି ଏପଟେ ବି କିଛି ହାତ ଧୋଇ ହେବାର କିଛି ଏମିତି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବୋଲିକି ଏଇଟା ୟା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ୟା ଭିତରେ ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ବି ମାନେ କରିକି ସାଦା ସବୁ ଖାଇବେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ହଲ୍ଟା ଏଇଟା ଏପଟେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଚାରିପଟେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସିନଥିବେ କେବେ ବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଠି କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି କେଉଁଠୁ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।